Ntar lagi kita sampai. Amin amin. Stay tune. Lagi makan. Dak delay. Siapa depan? Bagi. Aku lah Pak pegang dulu dah. Jo. Wir. Wirda. Hatimu tempat berlindungku. Ya, Viva. Kemana perjalanan? Belum ada Allah. Lalu sini aku masuk kamera tempat ya. Jadi kita nak lanjut ke perjalanan kemana? Kita lanjut. Sepertinya kita bakal lewat Batu Raja. Teraja. Oke. Biar kita dapat mantap. Sampai jumpa. Iya. Beristirahat sejenak di masjid karena menunggu teman-teman yang lain sedang dalam perjalanan. Nampaknya. Iya, soalnya kan tadi ada tulisannya kan. Mantap, Gans. Baru sampai di Kota Bumi. Ogan 5. Kamu main apa santai. Apa ya, kawin suji kan aku menawar sekarang. Inilah wajah-wajah yang sedang kelelahan. Coba balik kameranya, ada wajah mesum. Nani? Omae wa mou shindeiru. Hari ini kita sudah sampai di mana? Hah? Aku. Hari ini kami telah sampai di ngapa gelap, Pul? Ini terang. Hari ini kami telah sampai di Di mana? puncak Mas. Puncak Mas itu di Di Lampung. di Lampung. Iya, di Benar, Lampung. benar, Beneran benar. di Lampung. Pengalaman pertama saya kira. See the view. Seki tadi ingin meluncur ke sana, dia bilang, Kamu tadi Ah, siap. Sini, kembali lagi bersama kami kita sudah sampai di Pulau Pawang. Selanjutnya akan snorkeling, tapi sebelum itu kita foto-foto dulu. Inilah keseruan kami. Aku pinjam Bib ya. Nah, aku rekam tidak kalau lagi. Wow, itu ada rombongan Bukalapak guys. Rombongan Bukalapak lagi itu. Wow, itu cantik. Masya Allah, ukti. Mantap, Bungs. Inilah Pulau Pawang. Ada pondok-pondokan. Mantap. Lautan yang luas. Satu pulau yang indah. A few moments later. Rising up like a phoenix, been tired
pushed down the ground, speaking my heart like it really is. 'Cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get. No one can hold me back. I see, I like, I go, I get. Go, I get, go, I get, go, I get now. I got my lows, I got my highs, moving on close to my goal. Time is now, place is here to rise, filling the holes of my soul. I see, I like, I go, I get. No one can hold me. Oke guys, itu seperti pulau-pulau Raja Ampat guys. Tapi ini hanya ada di Lampung. Kalau kita lihat sebelah kiri itu bendungannya guys. Dari situ airnya turun untuk mengaliri persawahan dan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Tanggan. Dan kabarnya ini adalah bendungan terbesar se Asia. Lihat situ guys, belakang itu ada pulau-pulau, danau seperti itu. Dan kita sedang berada di atas ketinggian cukup tinggi ya guys, banyak sekali. Mantap, mantap, mantap. I see, I like, I go, I get, go, I get. No one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Never look back. No. Never look back. Never look back. No. Kita udah sampai di air terjun Wailalana. Wai apa namanya? Wailalaan. Air terjun Wailalaan. Lihat sini. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Never look back. No. Never look back. Never look back. No. Ya guys, kembali lagi kita di destinasi terakhir. Di mana ini? Masjid Agung Al Furqon. Bandar Lampung. Stay tune.
ikutin kami terus.